जा नहीं जा ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଭିକ କ'ଣ ଦେବୁ? ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବାପା ମାନେ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିକ ମାଗିବାକୁ। ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନ ଯାଇକିରି। ମୋ ନାଁ ବନୁ। ତୁ ଏ ବୟସରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି କ'ଣ ଭିକ ମାଗୁଛୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ବାବୁ, ତ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବି? ତୋର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାବୁ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ବାବୁ, ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ହେଲେ ତମମାନେ ସବୁ ରହୁଛ କୋଉଠି? ବିକ୍ରମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଛି। ଦିନ ସାରା ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିକ ମାଗୁ ଏସବୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଉ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ମୋତେ ଆମକୁ ନେଇଯା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ, ତମେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତମକୁ ମାରିଦେବେ। ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା। हेलो हाँ हम तो 10 मिनट पर कॉल दिया करूँ अरे पिले देखने भिक मांगा एपन तो आसलेनी भाई पिला भाई आइले अरे जीवन चपका दू छी 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 मार्केट मध्ये मोर भय कमी गलानी तू कम बढ़िया दऊ को आनिचू अरे तू जानो दे होनु वा चलिया तू रे जाऊ पर कसी की साथ में रहू भाई के तेरे को था बजे अरे यार को आजू के हम आडा को तोर काम आडे बाबू सागर कथा थिला। अरे कौन से जाजी के विक्रांत भाई ने किए कोई देखा करे विक्रांत छाड़ दो यार अरे बाबू रे विक्रम षडंगीर की सेवा करिवो कह बाबू छोट पिला छाड़ी दियो, तापर पाठ पढ़ा बयस এই বয়সରେ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ କେମିତି ହବ ବାବୁ? ବାबୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ପୋଲିସରେ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। कौन कहलु विक्रम षडंगी की पुणी पुलिस हवाला तू करदेबु सांपर दर्शन आ विक्रम षडंगीर दर्शन जी देखी सी मरी आ तू भी मरू ये आटा को जी आसे ना से मो विषय किसी जाणिकी आसे कि तो प्रथम थर गोटे मीडिया टोका जी खाली मो पाक आसिक पुणी पुलिस बागारे मत देखा अरे देखुच छुआटा मत कौन कहूँ पुलिस चुटकी नहीं जीव भक्ति देना चाहे स्वभाव
ଟା ମତେ ପୁଲିସ ଗରମ ଦେଖଉଛି। ନେଇକି ଫୋପାଡ ତାକୁ ନଈରେ। ठीक है ठीक है। ଦେଖୁଛ ଛୁଆଟା ମତେ କଣ କହୁଛି ପୋଲିସ ଚୁଟକିରେ ନେଇଯିବ। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो।
ଶୁଣିଲୁ? ଭାଇ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ? ସେ ସବୁ ବହୁତ କଥା, ତତେ ଖୋଜୁଥିଲି, ପାଇଗଲି, ଚାଲ। এই ଟୋକାଟାକୁ ତମେ ମାରି ଦେଇଥିଲ ରେ, ପୁଣି ମତେ କହିଲ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ। ତମେ କଣ କରୁଥିଲ? ଭାଇ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ପଚାରୁନ ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ହାତରେ ମାରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି। ଆବେ ସମସ୍ତେ ତ ମାରି ଯାଇଛ, ଲୋକଟାକୁ ଅତୁର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମା। ଆବେ ତମକୁ କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ରଖିଛି ରେ? ନା ଖାଇବାରେ ନା ପିଇବାରେ? କୋଉଥିରେ ବେ? ଭାଇ ଆମେ ବୁଝି ଯାଇଛୁ। ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଦୌକାବାଜ। ତମେ ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ବିକ୍ରମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମାର, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାର। तोर पुलिस बस्ती विधि की तुम आज तो गरम देखु पुणी विक्रम षड़ंगी की तू एड़िकी बकड़ छुआटा ते मु कौन मारिबी ए षड़ंगी केते भयंकर तू आज एठी देखिबू सांपर दंशन विक्रम षड़ंगीर दर्शन जी देखी सीहे मारी बापा गोविंदा हिरोगिरी छाड़ी गला कि बापा छोट छुआटा जेतिक रहा कथा से इलेक्शन प्रचार आ विक्रम षड़ंगीर विचार सबुठू बेसी भयंकर मार सलामू अरे विक्रम टिके तार बदनटा टेकिकी मते देखैबू सलाटा बहुत गपुथेला भाग सला रो भाई रो षड़ंगी गोटा को मारिबो ना तमे तो भेंडिया छुआ गुरा मोटू खाई मोरी पाखे बड़ हो मु गोटे मारिबी ताको भिड़ीकी धर खराब कौन मारी जाऊच तुम जान बस गोटे
କିଏ ମାର ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ବାବା ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଆଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯା କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ତୁ ଯିବୁ ଏ ସହରରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେନି ତତେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ